Alors balma nyakuma seko tongora les politologues de biniro kam balima bonne nouvelle ba de baby. Aywa Malion ala sago aw sago ko maréchal Assimi ani général Chogueli ku bora ka France 24 ku bora ko di interdit Mali konnana. Mbe sigaka bi balma mbe sigaka billet jeudi 17 mars 2022. Malion bonne nouvelle mbe bi ka fawngena oye de ko anga président maréchal Assimi ka bora ka RFI ni France 24 ko ku genga bo Mali kono anya information mi soro de ko ku suspend ku ka diffusion ko ka suspend mbalimaw amba fo bravo a Assimi ni nouvelle nde kadanye ambe fe ka wala donyani ni kuma nunu de yi mbalimaw Mali gouvernement e communiquer min kala amena communiquer in kala ambela jele mbalame ne ma fo ngena ngo France 24 ngamay yaro ne a video ke avec le namani Bobby kunu tuguni kunu mercredi 16 mars 2022 yaro billet 17 mars 2022 kunu mercredi 16 mars 2022 RFI bolen kofe u ka human rights no ye ministre mogo ye ministre kelengele oni mogo munu manfi o mogo fana klara ki da francika ne ma fana ngo mogo surasi ni Mali surasi te na be Mali kono organisation fefe barake Mali kono ko international do abebe francika bladla olu bere fana farla nyogo ka ta fara France 24 kani RFI ka galon tike ka noro fo ba fo ko Mali surasu ko le civil mogo biolon vla de faga ko lu shula tunu ko terrorisu ko le mogo bisa ba dron de faga ou ye Mali armée de ke criminels ye sisa ambe gouvernement de la République fou agno de fo maréchal Assimi a Malion ko RFI ni France 24 ku gena ka bo Mali kono de awa agno nouvelle de soro awa gouvernement e communiquer min ke mena communiquer abe fo de mako gouvernement responsable Malion ay ñugon kelaw ni fen be joni wati la ño de fana ngo kelay ma hadda mine folo France dongo ka ca France bo awa Assimi kana son Assimi ferekede ika irisu ka surasu caya Mali kono ferebe France surasu genga bo Mali kono ijija wala sade France ONG fefe Mali kono mafika be fremede mais Paul Kagame o de ke ikene barami ga kan Assimi wallahi ambe do de doye maréchal Assimi anyo de fode ima ya ula Assimi contrôle la ko be Assimi ni Chogueli fara Assimi yere Assimi ko kale ka confiance be Chogueli ka Assimi ko kay fara ka bo Chogueli la ko ne Assimi ko nga dana be Chogueli ka wa be Chogueli fe awa Chogueli ne ka premier ministre di oh akara moloya isa de do na ki noro kambe transition fe mante Chogueli fe abebe France ka barad la Assimi mo gomi demiseni mi do ngolo kayinde Assimi ngolo kayinde bo fina de mais abisi arama dembe fili abe fili yoro do la ne rebe boko fo ali china Assimi fili ne ba fo mais bila Assimi tabolo kay nyo de fo bela jelingena Mali chekorobaw segu kaw awka do minena segu kaw ne tengina ko de kelen debi kelen damine segu kaw yan deme segu kaw ye do fe be do abe minena segu kaw ara ngina ngam son chini ngoko de wala yaro beni amina ko de do sisa donc mbalimaw et Mali gouvernement mou fo mena kala aw na be je kala me ñogon fe ay a sebene flaoro la le gouvernement de la République du Mali a pris sur une profonde considération des fausses allégations sur les réseaux sociaux faisant croire aux exactions commises par les forces armées maliennes contre des civils et des violations des droits de l'homme international. Certaines fausses informations sans aucun fondement ont été publiées respectivement à travers une déclaration de Mme Michelle Bachelet, haute commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, le 8 mars 2022. Un rapport de Human Rights le 15 mars 2022. Un reportage de la radio France 24 et RFI le 14 mars 2022. C'est-à-dire que Human Rights Mogo, fait ko organisation internationale do ou bedi faranyoga ne ma fana ngo tubabu nte bonyogo ne ma kuma ni fo ngena Human Rights Mogo ne ma fuma ko droit de l'homme défendre baga mogo olu bedi farla France 24 ni RFI kande ka galon tike ka normali surasu la ko diebe benaka ko Mali surasu ko mogo fagala du ko Mali surasu ko civil munu fagara ko terroriste te de ko Mali surasu de do Malion galon fla bete meninka ayala de gouvernement yoram fande ayen yor la mede. Par conséquent, en considérant la synchronisation
de ces matraquages médiatiques, le gouvernement en déduit une stratégie savamment prémède, vient à déstabiliser la transition, démoraliser le peuple malien et discréditer les vaillantes forces armées du Mali. Ko uya France 24 ni RFI, ko uya ni dabo akamadi, ka Maliens tige assimila, ka tlatuguni, kana surasu, ku galabu faga, inafo France 24 dato ni coup d'état kera ATT la, ayaklita la, France 24 de bora ko ATT de beka anga surasu di, ko ATT de beka téléphone ti rebelu ma ko ka taka Mali surasu faga. France 24 dafo ayaklita la. Dibo kera dro Malien be dimina, Malien be ko kante ATT fe, be dimina, be ko ATT rebelle. Manema fayana ngo communication ni ay shogeli ko kadi segu tungarai ama yoro fame halibi shogel debe bo ni shogeli bora si santro farasi kube do awro flanche, c'est-à-dire que ni gouvernement ni mogoba aka jamana kuna bi mogom bi se ka bo ka jamana ko défensita Malien chama be do confusion na jamana bo ani jamana défense kilingi jama be la bode wala sa jugu ka don kamanga président fait mais communication diɲɛ fɛn fɛn ni communication ɲɛnama t'i bolo i ka foyi tɛ ɲa i ma o ye nkalon tigɛ ka nɔrɔ an na n'an fana kun ma bɔ tantɔ dɔrɔn walayi bilayi o kun b'a dafiri Mali transition da la o plan mun kun b'u bolo o kun ye de ka diɲɛ bɛɛ tigɛ ka Mauritanie tigɛ Mali sɔrɔsiw la ka diɲɛ jamana o jamana n'o bɛna Mali dɛmɛ ka Mali sɔrɔsiw tɔgɔ tiɲɛ ka k'i n'a fɔ ni Faransi tagara dɔrɔn Mali sɔrɔsiw bɛna Maliyɛn bɛɛ de faga plan mun kun b'u bolo voilà leur plan. O de kosɔn chaque fois ni Shogeli bɔra ne segu tungara bɛ dugawu de don Shogeli ala yarabi ala kana Shogeli ni Assimi fara ima gouvernement bɔra Mali gouvernement bɔra ka communiquer kɛ k'u gɛn ka bɔ yen bravo à Shogeli ni Assimi da défense ta Shogeli ko Assimi ma ko n'an ma ninnu gɛn k'a ma ɲi dɛ Assimi ko vraiment ko papa ko tiɲɛ de don u ye décision ta ɲɔgɔn fɛ u y'a bila ka taga a banna le dieu Shogeli Assimi a bɛ jugu sɔn pɛrɛn di n balimaw n bɛna yɔrɔ tɔ kalan et puis o tɛmɛnen kɔfɛ ka ba la an ye muso bɛnɛ tuguni voilà. Maintenant, ça non. Pour le gouvernement de la République du Mali interdit à toutes les radios et télévisions nationales ainsi qu'aux sites d'information et journaux maliens la rediffusion ou la publication des émissions et articles des presses de RFI et France 24 dès l'entrée en vigueur et des mesures de suspension. En effet, le gouvernement rappelle que les agissements de RFI et France 24 ressemblent dans un passé récent aux pratiques et au rôle tristement célèbre de la radio Mille Collines dans un événement tragique survenu en Afrique. Le gouvernement de la République du Mali réaffirme son soutien total ainsi que celui du peuple malien à nos vaillants soldats, les forces armées maliennes qui respectent les droits de l'homme, les droits humains. Donc, comme Mali gouvernement ko, quand on surasu te moko fagalaye bi, anga surasu te moko fagalaye chini, awa Mali gouvernement ba aira ka fo ka avec un malien de ka barake, Mali ka nila kana be ketugomna, Mali gouvernement bora ayaka responsabilité ta, ou ye communiquer mon kembalima o de communiquer fleningi, mbora ko de kala, ou bela jilin kala me. Donc, abe vidéo aba partager djembe ka soro, mais sigaka, gouvernement bora ka ni mun keta. RFI ni France 24, all des génocides créés au Rwanda, monifi million kelen de sarala. Et la guerre de Biafra, mon barake français ou ka média ou dake. Donc, a kana média ou minimiser de. Awa, Assimi Goïta, ika média, et Kati 24, Gandhi Malien, et média A, Damangile Jawara, Boubou Mabel, et comment on appelle là? Il y a aussi les Yerewolo, il y a le M5, ani Joere. Anyabo génie fin la de. Yerewolo déboucheran par M5, Gandhi Media, et Kati 24, Boubou Mabel, ani et fin à Toro Borangono, Tchamoume CNT là, ça, Toro Borangono. Abouakar Sirigi Fomba. Nous, Akana, nous, Bede Faranjonka. Mais conseil que le mot de jeunesse, ni jeunesse ka keledi an be kan tege di nyoma mu ya to fana Mali jeunesse te fara nyoma kan nyamo ya ko kele de be Mali jeunesse la kuy bebe fa ale kungoloni ngai hani jama yi fara nyoma do be se ka ere kungoloni bla doro mo bo partager abu de dabla kele la chante nyamo no fe
ante giri ko kele la ante foyi la aya farango ka pour un seul malien te so de la Burkina Faso ye Blaise Gen ama jeune leader si kungolo ye e révolution kɛra dugu o dugu la munu yɛrɛ ye révolution ɲɛmɔgɔ olu de bɛ kɛ président ye n'a bɔra la an tɛ tɔgɔ wɛrɛ foyi mɛn bilen donc Mali kɔnɔ uruwa bɛ uruwadennin bɛ yen f'olu fɛnw de ka dabila parce que n'i y'o fɔ NJ ka caman t'o faamuya karisa il est jaloux de karisa ɲɛngoya b'a la an y'a mɛn tuguni k'an balimamuso dɔ bɛ yen nɔ ko a bɔra ka kuma dɔ fɔ bon ne kɛ nin bolo ne bɛ conseil mun di yɛrɛwolo Déboussara Parma aw kun man ka mina suspend quoi o ne ka hakilinata ye vous savez mɔgɔninfin voilà Ibousi an balimacɛ Ibousi ninnu bɛɛ ka ɲi Ibousi ninnu ka ɲi il y a le CRM collectif pour la défense des militaires olu mouvement caman baw de bɛ yen nɔ aw b'u bɛɛ de fara ɲɔgɔn kan ka essayer k'u encadrer ka ɲa an ka kɛ force ba kelen ye leader ko t'a la foyi t'a la rien que pour défendre le Mali a banna c'est tout c'est-à-dire a kana kɛ jama bɛ karisa ko ni jama ye karisa ye anw de ye leaderw ye anw de bɛ bila ɲɛfɛ olu manamana ko ninnu de y'a to an ka jamana tɛ se ka avancer c'est-à-dire fo ka ninnu de dabila n'o de fɔ dɛ n'o de fɔ hali wagati min na ne ni yɛrɛwolo mɔgɔ kun ka di ne y'o ye dɔrɔn u bɛ ka taga Choguel ka côté la dɔrɔn ne ye ma b'u la Amara Sila le juriste chercheur voilà Amara Sila le juriste chercheur o fana ko ka di ne parce que a ye jateminɛ kɛ gouvernement mun mana na o bɛ gazi de fiyɛ anw kan k'an bɔra ko la a ba la France anw ye gouvernement sɔrɔ o premier ministre yɛrɛ bɛ kuma i n'a fɔ anw bɛ kuma cogo min na est ce que an k'an k'o tigi kɛlɛ an m'an k'o kɛlɛ o an m'an ka ɲini an b'o déstabiliser o mɔgɔ b'a fɔ k'i bɛ Choguel kɛlɛ i bɛ ka Faransi ka baara de kɛ indirectement hali ni Faransi m'i sara i bɛ Faransi ka baara dilan ça c'est clair et net Assimi o de fɔ n'o de fɔ n camarades ɲɛna n ko ko dɔ bɛ yen a kana don a la c'est à dire n'ala ye ɲɛmɔgɔya di anw ma bi an bɛ yɔrɔ min na bi force bɛ mouvement fɛn fɛn na aw bɛɛ k'aw tɛgɛ di ɲɔgɔn ma comme un seul homme a ka ɲɛmɔgɔya ko ninnu bɔ a la ni anw de kuntigiw ye anw de bɛ taa c'est à dire olu fɛnw d'a to an ma se ka avancer quoi olu fɛnw d'a to an ma se bɛɛ bɛ fɛ ka kɛ leader ye mɔgɔ si tɛ leader ye kelen dɔrɔn de o ye Assimi de ɲɛmɔgɔ kelen de bɛ Mali kɔnɔ o Assimi de ça c'est clair et net bi RFI gɛnna France 24 gɛnna an bɛ Assimi fo an bɛ Choguel fo u y'u ni de di Mali ma bilahi talahi ninnu y'u ni de di Mali ma awa président mɔgɔ caman tɛ se ka nin kɛ dɛ awa sisan u bɛɛ de bɛna bila Mali contre la dɛ ne ka mun ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ an bɛɛ k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma n'an ma fara ɲɔgɔn kan an ka Assimi dɛmɛ an ka kilanw dabila ka bɔ a la ni jeunes bɛɛ k'i regrouper bilahi mɔgɔ ɲangoya tɛ nin na dɛ ni mouvement dɔ de wulila k'a bɛ Choguel kɛlɛ n'i y'a ye ne ni Yɛrɛwolo Déboussara Parma mɔgɔw jɛyara ɲɔgɔn na dɔwɛrɛ tɛ koyi mɔgɔ arrogant b'a la mɔgɔ dɔw b'a la olu arrogant yɛrɛ mɔgɔ arrogant b'a la a ka ca dɛ an ka tiɲɛ fɔ dɛ o tiɲɛ de dɛ mɔgɔ arrogant b'a la kɛlɛla tiɲɛnaw b'a la m'a fɔ n ka leader bɛɛ dɛ donc ne y'o de ye dɔrɔn ne ye ma b'u la et puis u y'u ɲɛsin Choguel ma u y'a kɛ i n'a fɔ olu de bɛ se ka mɔgɔw sigi ka mɔgɔw wuli depuis u donna logique la ka bɔ Faransi kɛlɛ la dɔrɔn ne ye n yɛrɛ da kɛrɛfɛ dɔɔni pas parce que k'u ɲangoya bɛ n na dɛ an bɛɛ ye kɛlɛ in daminɛ ɲɔgɔn fɛ olu nana ne sɔrɔ kɛlɛ in na o mais ne bɛ mun fɔ dɔrɔn Mali jeunesse bɛɛ k'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ça ne tɛ fɛ jeunesse dɔ ka essayer k'a bɛ dɔ lajigin k'a yɛrɛ layɛlɛ sanfɛ ne t'o don logique kɔnɔ ne tɛ fɛ fana tuguni an yɛrɛ dama ka ɲɔgɔn kɛlɛ an tɛ premier ministre fɛ dɛ karisa M5 tɛ Yɛrɛwolo fɛ ou bien Yɛrɛwolo tɛ olu bɛɛ ye manamanakan de cɛ an bɛɛ bɛ transition kelen de kɔ an bɛɛ bɛ Choguel de kɔ an bɛɛ bɛ Assimi de kɔ aw an bɛɛ kan k'an tɛgɛ de di ɲɔgɔn ma bi k'olu bɛɛ lajɛlen dɛmɛ u ka baara la a bɛ ɲɛ cogoya min na donc vraiment n b'a ɲini jeunesse fɛ an bɛɛ k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma Mali jeunesse bɛɛ k'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an bɛ yɔrɔ min na bi seule l'union peut sauver le Mali jɛkulu kelen tɛ se k'a fɔ bi k'e de bɛ se ko ka Mali sauver bi o jɛkulu tɛ yen bi bɛɛ bɛ k'i seko kɛ Boubou Mabel bɛ ka seko kɛ Bakari Sidiki Fama bɛ ka seko kɛ Sékou Tounkara bɛ ka seko kɛ Amara Sila le juriste chercheur Ibousi ninnu Gandhi Media Kati 24 bɛɛ bɛ k'i seko nin kɛ quoi donc ne bolo an bɛɛ de kan k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma bi an ka Mali kura in jɔ donc o de tun bɛ ne bolo k'a fɔ an ɲɛna ko RFI ni France 24 k'a fɔra k'u k'u ka kasa kuru ka taa ka bɔ Mali kɔnɔ an b'a fɔ bravo à Assimi l'armée malienne est en train de monter en puissance Maliens wallahi u taara ka taa tasuma bila bisi dɔ la n tɛ fɛ k'ala image yira ninnu dɔwɛrɛ tɛ dɛ ni média kirikara ninnu terroristes bɛ fagali sugu bɛ kɛ u tɛ kuma o la dɛ mais ni Mali armée ye terroristes faga dɔrɔn u b'a fɔ k'u bɛ ka civils faga u bɛ galon tigɛ parce que u ɲɛ b'a la Mali armée bɛ ka monter puissance la bi u bɛ bɔ dɔrɔn u bɛ galon tigɛ ka nɔrɔ an ka sɔrɔsiw la ça c'est pas bon ne nana mun ɲɛfɔ vraiment Maliens an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma foyi tɛ fara ɲɔgɔn kan bɔ an ka ɲɛmɔgɔya ko ninnu dabila an ka tɔgɔ ɲiniw bɔ an ka kow la an ka don an ka kɛ Maliko kɛlɛ yɛrɛ yɛrɛ de bilahi talahi ne bɛ Maliko la ne tɛ mɔgɔ wala dɛ ne mɔgɔ ko k'i bɛ kɛlɛ jɛngɛ dɔrɔn awa ne bɛ taa n ka côté nin na ne bɛ Choguel fɛ awa n bɛ sa Choguel nɔfɛ dɔw yɛrɛ tɛ koyi Choguel de bɛ bi
Mɔgɔ bɛ ka ba la France kɛlɛ kan ye bi o Choguel di. O mɔgɔ tɛ Mali kɔnɔ mun bɛ kan dɛmɛ bi ka tɛmɛ Choguel kan. A bɛn Ala cɛ. Donc ne tɛ se ka Choguel labila. Awɔ mɔgɔ tɛ Choguel fɛ ne t'i fɛ. Kuma bɛ filɛ koyi. Choguel y'a ni de di. Moi, gouvernement dɔw ye gazi fiyɛ kan ka bandaw to ye. Mukutara Wan ni ye gazi fiyɛ anw kan boulevard la. Mais billahi tallahi Choguel ma gazi fiyɛ kan. Choguel ma fɔ Asimi gazi fiyɛ kan. Au contraire, Choguel nana fara anw kan de. E an k'o fana kɛlɛ. Cɛ. Donc an ka sabali. An ka sabali. An k'an bolo d'an dusu la. An ka kɛ Mali in fɛ. An ka yɛrɛ ko bɔ a la. Ne b'o dɔrɔn de fɔ. Alayi Bokum, M5, Segu Tunkara, Yɛrɛ Wolo, Anwara Sila, Aboka Siriki Fomba, Boubou Mabel Ibouchi, Amara Sila, Jurus le Serser, Amara Bachili, an bɛɛ de ye jeune kelen ye. An ka tigɛ di ɲɔgɔn ma, an ka transition sauver. An bɛɛ bɛ côté kelen de la. Donc si kana essayer k'a bɛ yɛlɛ si kan, si kana essayer k'ale bɛ bila si sanfɛ. Parce que Mali jeunesse problème ye nin de. Ni ka rassemblement min na dɔrɔn dɔ bolo ko olu ka fisa ni dɔ ye. Dɔ bɛ k'a fɔ ko essence prix bɛ ka yɛlɛ. Irisiw bɛ ka Ukrainiens, Irisiw ni Ukrainiens olu ka kɛlɛ la to ni essence prix yɛlɛ la dɛ. Donc o tɛ Asimi ka faute ye. Walima a k'an bɛn.